Okay games, slow mo siya tanan ng boom 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 with the twist. Turo ko muna sa inyo yung basics sa simula. So balikat lang tayo up and down para nagsisiso. Boom 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 boom. Okay? Tapos yung dibdib naman natin, left and right lang. Boom 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 boom. Right? Tapos yung paa natin, left and right lang din. Boom 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 boom. Habang pumapesto. Pag pinagsama-sama mo na yung tatlong yan, ganito kalalabasan yan. Boom 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 boom. Right? Da boom 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 boom. Lagyan natin ng mabagal na tuktok, sabay-sabay tayo. Pwesto. Atras. Palayo sa camera, mas maganda. Then, kiss. Suko. Kabila. Siko. And palo. Tas jaman la. Double. Double. Single. 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 Double. Double. Double, single, 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 double. Okay? Yung jamal naman, kayo nang bahala dumiskarte dyan. Kung gusto nyo nakasarado yung kamay, pwede naman. Pag gusto nyo yung variety, pwede nakabuka. Tapos pwede din siya nakarelax. Kayo nang bahala dyan. Basta mahalaga, kung saan yung kanang paa, dun din yung kanang kamay, tapos kung saan siya nakaslant, dun din nakaslant yung ulo. Parang ganito. Okay? Tak, 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 boom. 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 Tak, 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 boom. Lagyan natin ng mas mabilis na tugtog, yakan-yakan, sabay-sabay tayo ha. Let's go, pwesto. Countdown. Boom 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 boom. Pururum pum pum bum 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 bum. Pururum pum pum. O mais cara vai mandando e ela vem jogando bum 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 bum. Pururum pum pum bum 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 bum. Pururum pum bum. Tô na pegada diferente, ela joga pra trás e eu jogo pra frente. Tô na pegada diferente, ela joga pra trás e eu jogo pra frente. Okay naman, yakin-yakin nyo na yan, go! Let's dance!